Dan negara Indonesia ini, kata beliau, tersebarnya Islam dengan pertolongan dan hijrah dari orang-orang sebelum kita, melalui daripada orang-orang soleh yang sebelum kita. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka, harta mereka, demi memberikan hidayah dengan orang-orang yang ada di Indonesia. Begitulah diturunkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mayoritas negara Indonesia memeluk daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kita pun tidak bisa memaksakan orang untuk mengikuti kehendak kita dan hidayah dari kita. Hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah mengajarkan, kata beliau. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau, wahai manusia, tidak akan bisa memberikan hidayah sekalipun orang yang engkau cintai. Tetapi yang memberikan hidayah itu hanyalah aku, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebarkan agama Islam, tersebarnya Islam dan dikenalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari yang namanya suatu pertolongan, nusrah dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga di kota Madinah pun banyak mereka-mereka yang sudah hijrah dari kota Yaman, dari Qabail Khazraj dan lain-lain. Mereka dari Muhajirin kumpul jadi satu di kota Madinah bersama orang-orang Ansor, yang mana orang-orang Ansor itu sangat mencintai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan apapun yang diinginkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikehendaki Rasulullah SAW, selalu orang-orang Ansor menjadi orang nomor satu untuk membela baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah dalam satu riwayat, kata beliau, suatu peperangan, selesai peperangan, Rasulullah SAW kebiasaannya itu membagikan harta rampasan perang. Di waktu itu Rasulullah SAW membagikan lebih banyak bagian ke orang Muhajirin daripada orang-orang Ansor, sehingga ada dari mereka mulai kasakusuk. Ini Muhammad SAW, ini Rasulullah SAW lebih memilih orang-orang kaum Muhajirin dan orang-orang yang lain daripada kita. Padahal kita yang menolong dia ketika dia masuk kota Madinah, kita menjadi orang nomor satu membela Nabi Muhammad SAW. Sehingga terdengar kasakusuk tersebut di telinga baginda Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi bijaksana Rasulullah SAW itu orangnya, dikumpulkan orang-orang Ansor. Tidak ada orang yang boleh di tempat situ kecuali orang-orang Ansor. Ketika berkumpul orang-orang Ansor, maka mulailah bicara, berkata baginda Nabi kita Muhammad SAW, apa yang terjadi bagi engkau, kepada engkau wahai orang-orang Ansor, sehingga saya sudah mulai mendengar kasakusuk, desak-desuk daripada ada beberapa rampasan harta rampasan perang yang aku berikan lebih banyak ke orang-orang Muhajirin dan orang-orang dari qabail-qabail yang lain dibandingkan ke orang-orang Ansor. Maka ada dari mereka, orang tua dari mereka, daripada ketua-ketua orang-orang Ansor, mengatakan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, tidak ya Rasulullah, itu hanya perkataan orang-orang muda-muda sebagian orang saja, tetapi kami ada di depanmu untuk membela dakwah Allah dan dakwahnya Rasulullah. Tidak mau ya Rasulullah, kami orang terdepan untuk membela agama Allah dan untukmu ya Rasul. 3 kali mengatakan orang-orang Ansor kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga di waktu itu langsung mengangkat tangan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mardhal Ansor, wahai Allah, ridhoilah golongan-golongan orang Ansor dan anak keturunan mereka orang-orang Ansor dan cucu-cucu mereka orang-orang Ansor. Sehingga di waktu itu ketika selesai doa baginda Nabi kita Muhammad SAW, mereka semua meneteskan air mata terkena daripada doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Barusan beliau juga menambahkan di dalam doanya Rasulullah SAW, ya ayyuhal ansar, inna mahya mahyakum wa mamatukum. Wahai orang-orang Ansar, hidupku untuk kalian dan matiku juga untuk kalian, kata Nabi Muhammad SAW. Lihat statement dari Nabi Muhammad SAW sehingga terhibur, dan mereka pun begitu senangnya hingga meneteskan air mata orang-orang Ansar ketika mendengarkan statement dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang terdahulu kita lihat dari sejarahnya yang hijrah ke Indonesia ini, yang kebanyakan dari mereka orang-orang Yaman, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan dakwah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dari mereka bagaimana, coba pelajari dakwah mereka. Dakwah mereka dengan cinta kasih sayang, dakwah mereka dengan santun yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan hidayah kepada orang-orang sekitarnya, sehingga orang-orang kafir pun ketika melihat santun, cinta dalam keadaan mahabbah mereka, ketika mengajak orang dalam kebaikan, mereka pun langsung menganut agamanya Allah Subhanahu wa taala dan dakwah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dahsyat lagi sekarang, kita nggak usah mikir orang-orang kafir, dia bertolak belakang dengan kita. Memang kita butuh dia mendapat, kita doakan tetap, kata beliau, mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang patut kita pikirkan ini, keluarga kita, orang-orang Islam, anak-anak kita, dari keluarga kita, mereka yang masih terjebak di dalam narkoba, obat-obatan, mereka yang ada di penjara-penjara, bagaimana menyelamatkan mereka? Kita sibuk dengan orang-orang non-muslim segala macam, mereka yang kita doakan mudah-mudahan mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang perlu kita pikirkan lagi daripada keluarga kita yang masih, mereka yang terjebak di dalam kemaksiatannya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat firman-Nya Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana menggambarkan sosok baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, rasulun min anfusikum, dari kalian, azizun 'alaihi ma 'anittum. Mereka Rasulullah SAW itu mempunyai sifat aziz, alaihi ma'anitum, harisun alaikum, yang sangat peduli dengan kalian dalam keadaan apapun. Kepedulian Nabi Muhammad SAW tidak melihat kita siapa dan kita siapa, diperdulikan dan diperhatikan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam doanya Nabi kita Muhammad SAW ketika kita melantunkan daripada doa fajar itu, hadina muhtadin ghairu dhalina wala mudillin. Mereka yang mana kita sudah mendapat hidayah dari Allah, orang-orang di seberang itu masih butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah mendapat celaka dari Allah Subhanahu wa taala jangan dibiarkan begitu saja. Makanya itu doanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diperlukan bagi kita untuk tuhayyul asbab, untuk kita menggerakkan sebab-sebab hingga banyak orang yang lebih mengenal tentang Islam. Bagaimana sebab-sebab itu kita gerakkan? Bil akhlak, kata beliau, dengan akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga adab yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, saya pun sampai ke kota kalian ini, kota Banjar, Indonesia, saya titipkan dan saya sisipkan niat saya ini seperti yang diniatkan oleh orang-orang soleh terdahulu, seperti orang-orang ulama yang ada di Indonesia yang mana mereka menyebarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, supaya tersambung niat ini, supaya bukan tidak keberkahannya tidak ada di Banjar saja atau di Indonesia saja, tetapi mencakupi daripada Eropa semuanya hingga tersalurnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pasti janji Allah Subhanahu wa taala tidak akan luput. Barang siapa yang akan meredam daripada cahaya ini tidak akan bisa, suka tidak suka, mau tidak mau, cahaya Allah Subhanahu wa taala pasti kita akan dapatkan. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, tidak seseorang min hajarin wala madarin, tidak ada batu atau semuanya kecuali mereka mengikuti agamaku ini,
kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini janji dan isyarat yang terbaik dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كانت الخلاصة في هذا أن جزاهم الله خير أخواننا في مجلس المواصلة وأخينا ومن الإمام الترمذي بارك الله فيه وفي القائمين معه والمساعدين له من حضر المحضر والعلماء والحكايات والسادة والحبايب والمحبين وكل من حضر من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور والحاضرين أجمعين. نريد أن نخرج إن شاء الله بحمة في طلب العلا والخدمة للدين وبذل المعروف للناس وتدريب القلب للخالق، وننوي الهداية لكل من حوالينا كي نكون دعاء إلى الله على البصيرة المحبة والعلم، نتعلم ونوجه ونعلم وننصح لكل من يستطيع بالحكمة والموعظة الحسنة بالتي هي أحسن، ادعو إلى ذكر الحكمة الحسنة وتجدهم بالتي هي أحسن، فنكون دعاء إلى الله على وجه الوسطية واللطف والإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه وصايا. فيكون مقبل تعالى الله يعظكم لعلكم تذكرون، فتذكروا بهذه المواعظ القرآنية، ونوصيكم باهتمام بالواجبات كلها. وتكلمنا عن التقوى وهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وعليكم بأداء الواجبات والبعد عن المحرمات والحرص على الصلوات في جماعة، أداء التكبير الأولى وهي تكبيرة الإحرام حقا، وكل حريص على الخير أن يحافظوا على هذا الخير والذكر أذكار الصباح والمساء، صلوات القبلية والبعدية، النوافل، الوتر، الضحى، كلها نوافل تحتاج من الحرص. ذلك الاهتمام بالآداب النبي محمد، صلوا على سيدنا محمد. آداب الأكل، آداب الشرب، آداب النوم، آداب الدخول، آداب الخروج، هذه كلها آداب من نوصيها من؟ نتكلم مع أهل القبر الكبرى نقول ندى إلى أهل السينما وأهل الكرة وأهل العلم، نقول لهم عليكم بالآداب الآداب، أنها القبر الكبرى. الكل خليه يصلي، إذا صلى فله فأولي كبير. لكن أنتم في هذا الذكر على الخير على الصلاة زادوا من الحرص على آداب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونتحدث كثيرا في المجالس الإخوان ومجلس الأحداث ذكرنا لهم سنة السواك، وهذه من السنة المهجورة في بلاد المسلمين. كنا البارح كنا خير الأنام تكلمنا على السواك، وإذا بعد كنا عند من هذا محمودي وقلنا لهم السواك، يروح إلى محمودي مكة يجيبهم سواك. وأنتم هنا في عندكم الإمام الترمذي والقائمين معه، هذه سنة. لا نقول لأهل القبر أهل العلم وأهل السينما السواك السواك، أنتم مخاطبون أول أهل الغفلة الكبرى، أنتم أهل الذكر، أهل الذكر، وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. هذه سنة مشهورة ولا مهجورة؟ نجي أكثر المسلمين يستعمل السواك أو أكثر ما في سواك. كم مصانع للسواك موجودة في العالم؟ في مصانع. كم مصانع للركوع؟ فاهم ركوع؟ سنة من؟ ركوع هذا بنيان. فاهم ركوع لا؟ الآن الدكاكين هذا المكان أي مكان فيه ركوع؟ موجود. فانية ركوع؟ سواك؟ في روح الدكان في سواك اشتري. ما في سواك. سنة من؟ سواك. سيدنا محمد، سيدنا محمد. فانية كوستيك. تذكر إذا سنة سيدنا محمد تذكر إنا لله وإنا إليه. وروكو سنة من؟ الصحابة، التابعين. روكو بنيات تذكر، بنيات. سنة محمد ذكر، سنة الله أعلم بنيات. إنا لله وإنا إليه. من ينشر هذه السنة؟ من؟ يقول لمن؟ يا ناس السواك أنتم أهل المعاهد، أهل المساجد، أهل الخير، أهل الذكر، أبي تجعلنا من الأخيار. خيارين، استعمل سنة النبي محمد وانشرها بين الناس. من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد، في رواية 100 شهيد.
هذه السنة اللي استعملها رسول الله حتى عند الموت، فلهذا قالوا فيه 70 فائدة، أعظم شهادة أن لا إله إلا الله عند الموت. رسول الله قالوا تعال سواك مع سيدنا عبد الحامد أبو بكر، وقال سيدة عائشة كانت في الغرفة عند سكرات الموت عندنا قبل الوفاة، أشار السواك سيدة عائشة أخذ السواك لينته وعطى رسول الله، فاستاكر رسول الله عند الموت. إذا حضرت المحضر جيب له سواك تغفر له تطرح معه، فإذا كنت شفتي بسد علامة الضمع تطرح له سواك تغفر له. أول ما يدق السواك على الشفتين ايش يقول؟ لا إله إلا الله. ذكر لا إله إلا الله. أو جبنا واحد محتضر عند الموت وقال السواك ابن ركض لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ممكن؟ والله ما في لا إله إلا الله. سواك لا إله إلا الله. لأن الطلاب قالوا ما شاء الله بارك الله صلوا الظهر الحمد لله. في سواك؟ في عندهم سواك الثلاث؟ سنة محمد سيدنا قال فيها لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. جاء في هذا هدية المؤمن سواك. كان سبب السواك نصر المسلمين في بعض الغزوات. نذكر الآية في مجالس أنه من سقط الفتح على في بعض الغزوات قال قائد الجيش ما السبب؟ جماعة الحكماء قال أحد مننا مقصرون في سنة السواك يا أمير. قال أميرهم اجمعوا الحراق بالسواك من العراق، كانوا حوالي العراق، خرجوا سيوفهم قال قطعوهم بالسواك العراق. كل واحد أخذ سواك ويصطاد. قال أهل السيرة رآهم الكفار تعجبوا ما يسمعوا أصحاب محمد. قال بعضهم البعض ما نراهم إلا أنهم يحدون أسنانهم ليأكلون. هذا محمد يأكلون. قال أهل السيرة فوضع الله الرعب في قلوب الكفار، ففي ثاني يوم قاتلهم المسلمون فهزموهم بإذن الله ببركة السواك. فهم؟ كده صلوا على سيدنا محمد. Dan beliau mengakhiri dengan doanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan kepada antum semuanya yang ada di dalam pengurusan dan ashabul muwasalah yang dirintis dan diprakarsai oleh Sayyidul Habib Umar, dan juga kepada Mudirul Ma'had Akhina Fillah Ustaz Kiai Haji Imam Al-Tirmidzi dan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada beliau. Dan kita keluar dari majlis ini dengan semangat yang kuat, hikmah qawiyah, dengan semangat yang kuat ya. Semangat untuk menyebarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala dengan niat kita berikan hidayah kepada mereka. Bukan menuntut tetapi memberikan hidayah. Berikan hidayah semaksimal kita, dan semua kita kembalikan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang memberikan hidayah. Yang memberikan hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan mahabbah, dengan kecintaan, dengan kita mengajarkan kepada mereka ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hikmah-hikmah, dengan kita ingatkan mereka tanpa kita keraskan mereka, tanpa kita tuntut yang begitu keras kepada mereka. Jangan, dengan hikmah yang begitu lembut, hikmah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebijaksanaan yang sangat luar biasa. Dalam wasiatnya Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa baghi ya'idhukum la'allakum." Yang artinya bahwasanya kita perintahkan kepada engkau wahai manusia untuk bersifat adil dan berbuat baik, wa ita'il qurba, memperhatikan daripada kerabat-kerabatmu. Ini wasiatnya Allah Subhanahu wa taala, wa yanhaakum 'anil fahsya', dan dijauhkan dan selalulah menghindari daripada kekejian, kemungkaran yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu semuanya akan memberikan kita dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mewasiatkan selain takwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalulah kita menunaikan daripada kewajiban-kewajiban yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui kita memperhatikan yang namanya sholatul jamaah, kemudian sholatul nawafil, sholat sunnah yang biasa dikerjakan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, qobliyah,
Dan juga takbiratul ihram kita perhatikan. Takbiratul ihram itu banyak orang tidak paham tentang takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah kita sibuk dengan takbiratul ihram kita setelah takbiratul ihram imam. Jadi setelah takbiratul ihram imam, kita bersegera-segera untuk kita memulai takbiratul ihram kita. Karena di dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya takbiratul ihram dia sofatus shalah. Bahwasanya takbiratul ihram itu adalah jantungnya dan hatinya sholat. Ya, jangan kita cukup sudah yang penting dapat jamaah, biarpun kita dapat tasbih terakhir. Jangan, kita berusaha untuk memperhatikan yang namanya takbiratul ula ma'al imam. Jadi setelah imam bertakbiratul ihram, kita langsung melakukan takbiratul ihram. Tidak sibuk dengan ini, tidak nyantai-nyantai, tidak ini dan itu, karena itu adalah pongkolannya daripada sholat. Dan juga mereka yang senantiasa memperhatikan yang namanya takbiratul ula ma'al imam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua pembebasan. Yang pertama, bara'atun minan nar. Dia akan dibebaskan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia dibebaskan daripada sifat kemunafikan. Ya, orang yang memperhatikan takbiratul ula ma'al imam, takbiratul ula dengan imam. Seperti itu. Kemudian kita memperhatikan daripada sunnah-sunnah Rasulullah SAW, sunnah qabliyah, sunnah ba'diyah, salatul witir, dan juga salat duha. Kemudian aku wasiatkan juga kepada orang-orang yang ada di sini, mereka yang memperhatikan dakwah Rasulullah SAW, mereka yang belajar dalam pondok pesantren ini untuk memperhatikan sunnah yang sangat dan lebih diperhatikan oleh Rasulullah SAW, yaitu as-siwak. Ya. Kita sebagian sudah mengerti tadi apa yang disampaikan oleh beliau, ya. Karena banyak kejadian umat zaman sekarang itu sudah tidak memperhatikan yang namanya siwak. Justru perhatiannya rokok yang banyak, ya. Tidak memperhatikan siwak, tapi perhatiannya dengan rokok. Sibuk dengan rokok, tidak sibuk dengan siwak. Na'udzubillah min dzalika, kata beliau. Bahwasanya beliau bertakun lawan kita, bertanya, kata orang Jawa niku takok, ya, bertanya dengan kepada kita semuanya, siwak ini sunnah yang diperhatikan atau sunnah yang tidak diperhatikan? Sunnah diperhatikan apa sunnah tidak diperhatikan? Sunnah yang tidak diperhatikan. Perhatian kita dengan sunnahnya siapa? Dengan sunnahnya setan, yaitu rokok. Ya kan? Kita lebih mementingkan itu. Makanya kita hidupkan sunnahnya Rasulullah SAW. Beliau lihat, lebih perhatian lagi kata beliau, setiap toko kedai yang ada di Indonesia ini tidak luput mereka selalu ada menjual yang namanya rokok. Ya, setiap kedai, toko, warung pasti ada namanya rokok. Coba kalau siwak, ada nggak setiap toko? Kedai ada siwak, nggak ada. Ya kan? Warung ada siwak, nggak ada. Karena kenapa? Padahal mereka sudah tahu bahwasanya menghisap rokok itu adalah apa? Penyakit. Makanya dalam siwak itu ada 70 faedah. Ya. 70 faedah bagi mereka yang memperhatikan yang namanya siwak. Dan rokok mempunyai 70 bahaya, ya kan? Dan faedah yang lebih utama lagi, orang yang selalu memakai siwak mempermudah ketika dia mengalami sakratul maut. Ya, ketika mengucapkan sakratul maut dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebiasaannya apa? Selalu memakai siwak. Saya berikan motivasi seperti ini sengaja khususnya kepada antum yang ada di pondok ini. Antum yang senantiasa hadir dari majelis ini. Saya kasih nasihat ini bukan untuk orang-orang yang sibuk dengan main bola. Orang main bola dikasih fadilah siwak, gak ngerti mereka. Karena kenapa? Sibuknya main bola. Syukur mereka sudah sholat, sudah jadi wali besar insya Allah. Ya kan? Nah, seperti orang yang sibuk di bioskop, sinema, apa segala macam. Gak mungkin saya datang, kemudian saya berikan mereka siwak. Gak mungkin. Karena mereka sibuknya apa? Melihat sinetron, melihat bioskop dan segala macam. Ya, saya berikan nasihat ini karena antum lebih utama, antum lebih mengetahui ilmu, antum lebih mengetahui daripada sunnahnya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kata beliau dan disampaikan oleh sabda baginda Nabi kita Muhammad SAW, man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnah kepada Rasulullah SAW,
inda fasadil ummati, ketika umat di situ lagi rusak, banyak orang yang sudah berbuat maksiat, pahalanya seperti dia mati syahid, atau seperti 100 orang yang mati syahid. Orang yang menghidupkan apa? Menghidupkan satu sunnahnya Rasulullah SAW. Satu sunnah saja ya. Bagaimana ada dalam salah satu kisah ketika Rasulullah SAW mengalami sakaratul maut, tidak bisa berbicara Rasulullah SAW, akhirnya yang ketika mau diangkat nyawanya, dengan mata dan pandangannya pun Rasulullah SAW melihat siwak, sehingga di waktu itu daripada anak dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengisyaratkan, Sayyidina Abdurrahman bin Abu Bakar namanya, ya kan, ya Rasulullah, apakah engkau mau ini, maksudnya siwak? Kemudian Rasulullah SAW menggerakkan kepalanya, maksudnya iya. Akhirnya pun diberikan dan diambil oleh Sayyidina Aisyah. Kemudian siwaknya itu dibersihkan, kemudian dicampur dengan ludah Sayyidina Aisyah dan dilunakkan oleh Sayyidina Aisyah dan dikenakan di dalam mulutnya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan katanya Sayyidina Aisyah, terakhir daripada ludahku tercampur dengan ludahnya Rasulullah SAW ketika mengalami sakaratul maut baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika sebelum mau diletakkan di mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan mudahnya Rasulullah SAW mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi semuanya kalau kita pengen gampang untuk mengucapkan kalimat syahadat, senantiasalah kita untuk memakai apa? Yang namanya siwak. Kata Rasulullah SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah wa inda kulli wudu. Kalau seandainya, kata Rasulullah SAW, aku tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk memakai siwak setiap mereka hendak sholat atau mereka hendak wudu. Kalau tidak memberatkan, tetapi Rasulullah SAW takut memberatkan kita, ya, makanya berarti sunnah tersebut sangat diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Belum lagi siwak itu ada sebagai makratul yufah, sebagai pembersih daripada mulut kita, dan juga sebagai keridhaannya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita. Bahkan kisah yang terakhir yang beliau ceritakan, terjadinya kemenangan Islam yang waktu dialami oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang pernah terkalahkan. Akhirnya ada pemuka-pemuka, panglima-panglima perang tersebut mengatakan, ini pasti ada sesuatu yang salah di antara kita ini. Kenapa saat ini kita mengalami kekalahan? Beberapa dari mereka, memang kita mengalami kekalahan karena banyak dari kita sudah tidak memperhatikan daripada siwak, tidak memperhatikan dari sunnahnya Rasulullah SAW. Maka panglima-panglima perang di waktu itu pun menganjurkan kepada mereka, ayo kita angkat daripada pedang kita dan kita ambil pohon-pohon arok tersebut, pohon-pohon siwak tersebut, dan kita Dan kita potong dan kita buat untuk siwak. Ketika diintai, ketika dilihat oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ternyata orang-orang Islam tersebut menguatkan giginya itu dengan dengan siwak. Yuhadduhum asnanuhum bisiwak, ya kan? Seolah-olah itu menguatkan gigi mereka, ya. Bahkan kayu saja dilihat, ketika diintek kayu saja mau dimakan, ya kan? Bagaimana kita daging lebih nyaman lagi dimakan, seperti itu. Maka setelah dilihat dan diintai oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka yang mengintai pun memberikan kabar kepada yang lain, ayo kita kabur. Lihat sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka menguatkan giginya saja dengan kayu-kayu pohon-pohon siwak ini. Bagaimana? Kita takut dimakan, kita kabur. Akhirnya menanglah daripada peperangan tersebut, dan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. ما شاء الله. في الختام نوصيكم بوصايا عن سيد الحمار أوصى بها في بعض مجالسه، قراءة آية الكرسي في 4 مواضع بعد كل صلاة قبل كل نوم عند دخول المنزل، مع قراءة سورة الإخلاص والخروج منه. هذه 4 مواضع تدعو آية الكرسي. وكذلك قراءة الدعاء القرآني، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، 100 kali. Paham? رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري 100. لا إله إلا الله الملك الحق المبين 100 kali. Paham? لا إله إلا الله الملك. Jadi dia bercerita عن سيدنا علي بن أبي طالب
من واظب عليها من قالت يا الله المتحبة مرة كانت له أمان من الفقر من وحشة القبر واستفتح بها باب الغنى واستقرع بها باب الجنة. حديث ولد. فكذلك قراءة هذا الدعاء أو صحيح المرء طلبته بأن يقرأ هذا الدعاء الذي مر عليه في الحديث رواه ابن أبي شيبة والحاكم وغيره من السنن. قال من علمه الله بالكلمة ثم لم ينسهن كانت علامة أن الله أراد به خيرا. وذلك المرء الطلبة يحفظوه يريد الله بكم خير. وهذا الدعاء ندركم إياه قولوا جميعا اللهم إني ضعيف sama-sama اللهم إني ضعيف اللهم إني ضعيف اللهم إني ضعيف وقوي في رضاك ضعفي وقوي في رضاك ضعفي وخذ إلى الخير بناصيتي وخذ إلى الخير بناصيتي واجعل الإسلام منتهى رضاي واجعل الإسلام منتهى رضائي اللهم إني ضعيف فقوني اللهم إني ضعيف فقوي وإني ذليل فأعزني وإني ذليل فأعزني وإني فقير فأغنني وإني فقير فأغنني يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ثم يقول السيد الترمذي كتب لكم ينشر بينكم كذلك سيرة صلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حيث علي بن حسن العطاس أمر بنشرها بين الناس آخر الزمان قال تنفع الالتهاب الحزن والهم. سيرة جمعت بين الدعاء وبين الصلاة على النبي قال تنفع الناس أمر بقراءتها يوم الجمعة وليلتها ليلة الجمعة ويومها البقرة وفي هذه الأيام من غير عدد ونوصيكم بها وقد استجنا لنا فيها بعض الشيوخنا منهم المصطفى علي بن حسن العطاس وحبيب علي بن عبد الله بن علي العطاس وقلنا أجلنا أن نجد من أراد أو طلب منا فقولوا قبلنا الإجابة عنه. Sama-sama kita katakan qabilna ijazah. والصيغة هذه اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وصل عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم أذهب حزن قلبي وأذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. هذه المصائب ورحمتها لكن كنت علينا الله والدعاء ونسأل الله يتقبل والعفو على التأخير. لكن احنا الحمد لله مسرورين الآن انه منذ وصلنا والمطر فانظر الى الان لا زال الرحمات تخرج عليكم الحمد لله على ذلك. Beliau yang terakhir memberikan kita wasiat dan kita ada amalan dari beliau yang beliau dapat dari paman beliau Al-Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafid dan juga termasuk daripada yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama membaca ayat kursi di dalam 4 perkara. Yang pertama ketika kita hendak tidur, kemudian ketika selesai dari sholat fardu, kemudian yang ketiga ketika hendak keluar rumah, yang terakhir ketika kita akan masuk rumah. Ketika masuk rumah disertai dengan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Ya, barang siapa yang masuk rumahnya kemudian membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, amal tersebut maka akan dibuka oleh Allah Ta'ala pintu rezeki. Nah, kemudian dengan membaca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri sebanyak 100 kali. Ya. Kemudian dibaca juga amalan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. La ilaha illallah malikul haqqul mubin. Diamankan dari 4 perkara. Yang pertama diamankan dari kefakiran, terjaga rasa takut di alam kuburnya, maksudnya tidak akan diadab di alam kuburnya. Kemudian yang ketiga, dia telah mengetuk daripada pintu kekayaannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, dia mengetuk daripada pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mendapatkan amalan yang dianjurkan oleh beliau guru mulia kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, amalan suatu doa yang diriwayatkan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Nabi Syibah dan Imam Hakim, dengan untuk kita amalkan, kita hafalkan dan kita sebarkan. Dan barang siapa yang kita menyebarkan dan kita menghafalkannya dan kita tidak lupa, maka akan diberikan kebaikan yang selalu tertuju kepada kita. Doanya yang seperti tadi kita ditalkin oleh beliau, ya, nanti insya Allah akan kita berikan kepada Fadil Ustaz Imam Tirmidzi, juga bisa disebar di sini untuk bisa mengamalkannya. Dan juga sholawat tadi yang terakhir, sholawat daripada Al-Habib Ali bin Hasan Al-Qas, dan beliau menerima sholawat tersebut dari guru-guru beliau.
dan juga Al-Munsif Al-Abbas di Masyad itu, dan beliau pun diperbolehkan untuk mengijazahkan kepada kita semuanya, diijazahkan kepada kita semuanya ya, sholawat tadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa atiqu sedang qalbi di dunia wal akhirah wa ala alihi wasallam. Nah, diperbanyak kalau di malam Jumat dibaca 1000 kali, di hari Jumat dibaca 1000 kali. Jadi malam Jumat 1000 kali, dan juga di hari Jumat membaca 1000 kali. Di malam-malam yang terakhir silahkan monggo kapanpun berapapun dibacanya, yang paling bagus ialah yang membaca yang banyak dalam membacanya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kita datang kata beliau dalam keadaan hujan, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang pun kita masih diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rahmat tersebut selalu tertutur dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Qul jami'an la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. وسلم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أن نحيا وعليها من علم إن شاء الله من الذين هم عليهم لا يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا هذه الدعوات عليه الإجابات فتنا من ولدات الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم احنا عليها يا حي وامتنا عليها يا مميت وبعثنا عليها يا باعث. اللهم ثبت علمك في قلوبنا وخلنا ذنوبنا وسلافنا في أمرنا وثبت نظامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أكرمنا ولا تحرمنا وارزقنا آثرنا ولا تؤثر علينا. خذونا كمال الفلاح والنجاح والصلاح والتوفيق والرضوان وصلح اللهم على كل شان. آمين. بارك اللهم في حجة الترمذي وبارك اللهم في مقام في هذا المقام وهذا المعهد وجعل بارك في الطلاب وافتحنا عليهم وعلى الطالب فتوح العالمين. بقينا وياهم في الدين علمنا التأويل واهدنا وياهم من سواد النظام بقينا وياهم في العلم. آمين. زينا بالحلم اكرمنا بالتقوى وجعلنا بالعافية واهدنا وياهم من أحسن الأعمال والأخلاق الآيات لأحسن ألا أنت. آمين. اصرف عنا سيئات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ولا تدعنا في مقام هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا مريض إلا شفيته. آمين. ولا محتاج إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك بها رضاه الذي أصلح على بيته وسدد رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. نسألك اللهم خير كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نعوذ بك من شر كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم نسألك اللهم خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين نسألك اللهم خير ما سألك من عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول لك ولا قوة اللهم حول بك اللهم اغفر لنا خيرك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقلنا بما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم اكرمنا والحقنا بصحة في التقوى وطول أعمال في حسن أعمال وأرزاق وسعة لا تعد علينا من الدنيا من عقول أثرها بالأذهان أصفها الأخلاق والأرزاق ذرا من العافية أكملها من العافية أكملها من العافية أكملها من الدنيا خيرها في الآخرة عظيمة بحق سيدنا محمد وصلى وآتنا ويوم ما يستمر قلوبنا كما نتابع على نبينا محمد لا قول إلى فعل والأحوال. آمين. وقلنا ما رؤيا حيا في المنام يا الله وتوسعت بيننا وبين سيدنا محمد. آمين. وأن رؤيا حيا في المنام يا الله يا ذا الجاه والإكرام لا تحرمنا خير ما عندنا شر ما عندنا. آمين. تحرمنا آبائنا أمهاتنا وشيخنا كلنا حب كلنا ولهم في كل حال في هذه الأحوال. اسمعوا فينا بكل خير اسمعنا فيهم وغفرنا من كل شر وكل غير.
اللهم زد العلم بحسرة الحال وحلم الحال والحلم فتنزل تدريبك رزقك أضواء في هذه الأمة سخر لهم الأكوان العلوية وتبين نور المريدين وجعل المخالف المريدين في عافية وسلامة اللهم زد الله وتعالى وتعالى ولمن معي بالشفاء والعافية والنور والحنة في قلوبنا وعمائنا وجمعنا بها في غلبة حبه وترضاه والأسرى والإحابنا أجمعين فيما يحب ويرضى واسمعنا فيه وقدس مع بنا وغفرنا وكل جنوب وصول عن قصر عجال حنان آمين. لفرج العاجل والله ينزل على القبور رحمة المرسلة منا آمين. اللهم يصرنا إلى مصر لقونا اللهم ارحمنا يصرنا إلى محمد أسرنا من أصحاب القبور آمين. وكنت لحمد صاحبك عسنا على مرد وتحذير ورحمتك يا حي غفور وعلى من واصل الجحنا بدين على الله الله يبن وانسى الجواز من الصالحة دافع كل شر الجهاد وخزيرة الفاتحة وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.